এবং আমি হলাম শ্রীকান্ত এবং আপনারা আমার চ্যানেল দেখছেন মমস রেসিপি অ্যান্ড ট্রিপ। আর ইনি হলেন আমার মা, যিনি আপনাদের বিভিন্ন রকমের রেসিপি করে দেখাই। এটা হচ্ছে বর্ধমানের টিকিট কাউন্টার প্ল্যাটফর্মে। এখানে এই সমস্ত যাত্রীরা টিকিট কাটে। আর সঙ্গে যাচ্ছে হারাধন গড়াই আর আমার মা, সবাই মিলেই গয়া আজকে বেড়াতে যাচ্ছি। এখন ঘড়ির কাঁটায় বাজে ঠিক 1:12 এবং আজকের তারিখ 4 জানুয়ারি 2025। এই হচ্ছে আমাদের জম্মু তামি এক্সপ্রেস। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন বর্ধমান জংশন আমাদের স্টেশনের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। তা এবারে আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছি। তা রওনা দেওয়ার পরে এবার আমি, আমার মা এবং বাবা এবং আমার দিদিন সবাই একসাথে চেপে পড়েছে। তা চাপার দেখে নিন একবার তাদেরকে, তাদের অবস্থাটা। এই যে আমার দিদুন, এই যে আমার মা, আর আমার বাবা বসে আছে ঠিক জানলার পাশে। বর্ধমান থেকে গয়ার দূরত্ব হচ্ছে 386 কিলোমিটার। তা 386 কিলোমিটার আমাদের যেতে সময় লাগছে মোটামুটি আপনাদের কত বলবো, 7 ঘন্টার মতো, 7 ঘন্টা 7.5 ঘন্টার মতো। তা 7.5 ঘন্টা মোটামুটি যেতে আমাদের আজকে হয়ে যাবে প্রায় রাতে 9টার সময়। তা আমরা এবার ইয়েটা খেয়েই বেরিয়েছি, ঘর থেকে আমাদের লাঞ্চটা করেই বেরিয়েছি। আর কিছু খাবারপত্র নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে আমরা আস্তে আস্তে গয়ার দিকে এগোচ্ছি। এখন ট্রেনের স্পিড মোটামুটি আছে আপনার 100-র উপর। আমরা এখন নেমে পড়েছি গয়া স্টেশনে। ঠান্ডা কিন্তু প্রচুর আছে। এখন ঘড়ির কাঁটায় বাজে 9:12 আর আমরা নেমে পড়েছি গয়া স্টেশন। চলুন এবার গয়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা এবার ভারত সেবাশ্রমে যে থাকবো বলে ঠিক করেছি। তা ভারত সেবাশ্রমের যে সেই সংঘটা দিকে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে। এইটা হচ্ছে সেই ভারত সেবাশ্রম সংঘটা এবং সেই ভারত সেবাশ্রম সংঘে ইনি যাকে দেখতে পাচ্ছেন তার কাছে আমরা ঘর বুকিংয়ের জন্য গেছিলাম এবং সেখান থেকেই আমরা রুম নিলাম। এবং আর আপনারা যদি চান দেখুন যে নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, সেই নাম্বারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করেও কিন্তু আসতে পারেন। আমরা স্টেশন থেকে অটো ভাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছি ভারত সেবাশ্রম। আর এই ভারত সেবাশ্রমে আমরা যে রুমটা আমাদেরকে দিয়েছে দেখি কীরকম। আর এই স্টেশন থেকে যেতে আপনাদের সময় লাগবে মোটামুটি 10 থেকে 15 মিনিট মতো বা 20 মিনিট মতো। আর এখান থেকে অটো ভাড়া হয় 15 টাকা। এই 15 টাকা দিয়ে আমরা 4 জনা মিলে 4-15 60 টাকা দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি সেই ভারত সেবাশ্রম। আমরা এখন আছি ভারত সেবাশ্রম সংঘে ঘরে। তা 5 জানুয়ারি 2025। তা আমরা এসেছিলাম কাল রাতটা থেকে, আজকে সকালবেলা চলে যাচ্ছি। 7:30 বাজছে, এই যে 7:30 দেখতেই পাচ্ছেন ঘড়িতে 7:30 বাজছে। তা এই রুমের ভাড়া হচ্ছে 700 টাকা। 700 টাকার ভাড়াতে আপনাদের এই যে এরকম বেড আপনারা পাচ্ছেন। আমরা রাতটুকু থেকেছিলাম, সেই জন্য এরকম নিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু রাত্রেবেলায় প্রচণ্ড ঠান্ডা আর লেপ কম্বলের পরিষেবা অতটা ভালো নয়। যদি একমাত্র পিণ্ডদানের উদ্দেশ্য থাকে তাহলেই কিন্তু ভারত সেবার সঙ্গে আপনারা আসবেন। তা না হলে বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে ভারত সেবার সঙ্গে আসবেন না। আমাদের রাত্রি হয়ে গেছিল অনেকটা, যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না, তার জন্য আমরা ভারত সেবার সঙ্গে আমরা জায়গা নিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের ব্যবহার বা পরিষেবা মোটেই আমাদের ভালো লাগে না। 4 জন থাকার জন্য আমাদের এই যে 2টো বালিশ দেওয়া হয়েছিল। এই 700 টাকায় কিন্তু বাইরেতে হোটেল নিলে ভালো রুম পাবেন এবং ব্যবহারও কিন্তু ভালো পাবেন। তাই বলা যে অবশ্যই কিন্তু বাইরে হোটেল করবেন, ভারত সেবাশ্রমে থাকার কথা চিন্তা করবেন না। আমাদের গাড়ি হচ্ছে এই যে এইটা। আপনারা যদি চান এখান থেকে অটো করেও যেতে পারেন। এই যে অটো দাঁড়িয়েই আছে, ফেসিলিটি মোটামুটি বাইরে ঠিকই আছে। আমরা একবারে ট্যাক্সি করে নিয়েছিলাম। তা আজকে আমরা সমস্ত গয়া বুদ্ধ গয়া দেখে একদম রাত্রেবেলা রাজগীর নামবো। তা আমাদের পুরো প্যাকেজ করে নেওয়া। আমরা আজকে এই ড্রাইভারের সঙ্গেই কিন্তু গয়ার সাইট সিন করবো আর তার ব্যবহারটাও কিন্তু আমাদের খুবই ভালো লাগলো। আপনার নাম কি? গৌতম পান্ডে। আপনি এখানে সমস্ত ট্রিপ করাবেন একসঙ্গে? ওকে। হ্যাঁ, এখন ঘড়িতে বাজছে 7:40। আমরা
বিষ্ণুপদ টেম্পেলের দিকে রওনা দিয়েছি। আমার সামনেই আছে ফল্গু নদী এবং আজকে প্রচণ্ড কুয়াশা, তাই ফল্গু নদী কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এই ফল্গু নদীর ইতিহাস হচ্ছে যে মা সীতার অভিশাপে এই ফল্গু নদীতে সারা বছর জল থাকে না, কিন্তু কি যে বালি খুঁড়লেই এই নদীর থেকে জল বেরিয়ে আসে বা বালির নিচ থেকে জল বেরিয়ে আসে। আর আরেকটা কথা, এই ফল্গু নদীর পাশে কিন্তু পিণ্ডদান করা হয়। আপনারা এখানে ফল্গু নদী দর্শন করলেন। এখানে দেখুন সমস্ত মানুষ কত পিণ্ডদান করছেন বাবা মায়ের উদ্দেশ্যে বংশের পরম্পরা অনুযায়ী। হচ্ছে বিষ্ণুপদ মন্দির। এই মন্দিরের ভেতরের ছবি আমরা কিন্তু দেখাতে পারলাম না, কারণ এখানে ফটোগ্রাফি বন্ধ আছে। আমাদের সকাল সকালবেলায় বিষ্ণু মন্দির দর্শন হয়ে গেল। এবার আমরা বুদ্ধগয়ার দিকে রওনা দিয়েছি। এখন বাজছে ঘড়িতে 8:30, কারণ আরও অক্ষয় বট আরও সব বিভিন্ন যে ঘোরার জায়গা ছিল সীতাকুণ্ড, তা সেইগুলোর রাস্তা আজকে বন্ধ। সব রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সেই জন্য আজকে বন্ধ এবং আমরা এরপরে বুদ্ধগয়ার দিকে রওনা দিচ্ছি। আমরা এখন যাচ্ছি বোধিবৃক্ষ দেখতে। এইখানে দেখুন সবাই প্রার্থনা করছে ঠাকুরের জন্য। হ্যাঁ, এই মন্দিরের ভেতরে ব্যাগ, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচ এইসবের কোনো অ্যালাউ নেই, তাই তার পাশেই আছে লকার রুম। সেই লকার রুমে আপনাদেরকে সেইগুলো জমা করে কিন্তু মন্দিরের ভেতরে যেতে হবে। আর যাদের ক্যামেরা আছে তাদেরকে কিন্তু আলাদা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হবে। আমাদের ক্যামেরা ছিল তাই আমরা ঢুকতে পারলাম এবং সেই টিকিট কাটলাম। সেই টিকিটের মূল্য ছিল 100 টাকা মতো। এই মহাবোধিবৃক্ষ টেম্পেলটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। করে ভেতরে ঢুকেছি এবং আবার আরেকবার চেকিং আছে। সমস্ত ক্যামেরা, মোবাইল ফোন সব কোনো কিছু অ্যালাউ নেই। মোবাইল ফোন, ক্যামেরা অ্যালাউ আছে। হ্যাঁ, ক্যামেরার জন্য আপনার টিকিট লাগছে 100 টাকা করে টিকিট লাগে। তা সেই পাস আপনাদের করাতে হবে, আর পাস করিয়ে তারপরে আপনারা ক্যামেরা নিয়ে যেতে পারবেন এবং তারপরে আপনাদের এখানে চেকিং হবে এবং চেকিং হওয়ার পরে আপনারা সোজা এন্ট্রি করতে পারবেন। তা এই হচ্ছে মন্দিরের চূড়া। আমরা এখন বোধিবৃক্ষতে আছি। आपका वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संतोष, मैं गाइड हूँ। ओके, सो लुम्बिनी जंगल नेपाल में पड़ता है। कपिलवस्तु के राजा थे। इनका पिता का नाम सुद्योधन, माता का नाम महामाया, प्रजापति गौतमी इनका मौसी का नाम, जो लालन पालन किए थे। तो वहाँ उनका जन्म होता है और वहाँ जन्म होने के बाद ये 16 ईयर तक ऐसे ही रहते हैं। ऐसे के बाद उनका फिर शादी हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं और उस टाइम के बाद वो फर्स्ट टाइम यहाँ आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक ढोंगेश्वरी नाम का जगह है। उस पहाड़ पे वो 6 साल तपस्या करते हैं बिना खाना पीना के। कठिन तपस्या करने के बाद भी उनको ज्ञान का प्राप्ति नहीं मिल पाता है। जब उनको ज्ञान का प्राप्ति नहीं मिल पाता है तो फिर पेड़ से वो नीचे उतर जाते हैं। रहेगा है ना। ये सब जो देख रहे हैं ये सब मनौती पूर्ण स्तूप है। जैसे 2600 साल पहले ज्ञान का प्राप्ति हुआ था ना, तो ये बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल का नाम था सर और बेला जंगल। नोट बोध गया, ये बुद्धा गया नहीं था, ये और बेला जंगल था। तो यहाँ पे उनका ज्ञान का प्राप्ति होता है। तो उस टाइम के बाद बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं शांति के लिए, ज्ञान के लिए। तो ये सब स्तूपा है। मन्नत पूरा होने के बाद ये बिल्ड किया जाता था। ये मनौती पूर्ण स्तूप है। ऑल कंपाउंड में 485 है। अब अगर किसी का मन्नत पूरा होता है तो इस पे केसर, वाटर, दीप, फ्लावर ऐसे सजाया जाता है। बिल्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया ना, अब बिल्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए सर, ऐसे सजाया जाता है।
ऐसे सजाया जाता है। ये सब कुछ फॉरेन से लोग आए हैं, यहाँ शांति के लिए आए हैं, ज्ञान के लिए आए हैं, यहाँ मेडिटेशन करेंगे फिर वो जाएंगे। आइए यहाँ पे आ जाइए। जब ये 6 ईयर मेडिटेशन किए ना तो उस तरह के हो गए थे, विदाउट फूड एंड वाटर डे एंड नाइट कंटिन्यूसली 6 ईयर मेडिटेशन बिफोर इनलाइटमेंट। ज्ञान प्राप्ति के पहले वो 6 साल तपस्या किए थे बिना खाना पीना के। वो स्केलेटन वाला देख रहे हैं, जो हड्डी दिख रहा है ना, इस तरह के हो गए थे। जब वो इस तरह के हो जाते हैं तो पहाड़ से नीचे उतर के एक पेड़ के पास में बैठ जाते हैं, वहाँ पे तपस्या करने लगते हैं। वहाँ पे सुजाता नाम की एक लेडीज़ का किला होता है। फिर सुजाता का कोई बाल बच्चा नहीं होता है तो ये पेड़ से मन्नत मांगते हैं कि हे वन देवता, अगर मेरे को एक बच्चा हो जाएगा तो मैं आपको खीर का भोग लगाऊंगा। ये 6 साल तपस्या करने के बाद उसी पेड़ के पास बैठ जाते हैं। और ये इनका 1 साल पहले वो मन्नत मांगे थे, दोनों का सेम टाइम में, एक का मन्नत पूरा होता है, एक का 6 ईयर मेडिटेशन। तो दोनों मिलते हैं ना, तो ये बोलते हैं लीजिए खीर खाइए, तो बोलते नहीं खाएगा। क्यों? ज्ञान का प्राप्ति होगा तब खाएगा। बोले ज्ञान का प्राप्ति होगा? बोले बिना देख रहे हैं? तो बोले हाँ देख रहे हैं। बोले इसको अगर ज़्यादा टाइट कर दे तो बोले टूट जाएगा। बोले कि ढीला कर दे तो बज नहीं पाएगा। ये मध्यम मार्ग बताते हैं। फिर खाना खाते हैं ना, तो ये अकेला नहीं आए थे, इनके साथ में 4 लोग और थे दोस्त। तो बोलते हैं कि 6 ईयर इतना कठिन तपस्या किया और बाद में तुमने नारी से खाना खा लिया, ये ऐसा सही नहीं है, ये भ्रष्ट। ऐसे बोल के उन लोग भला बुरा बोल के चले जाते हैं। जब ऐसे चले जाते हैं तो इनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिर वहाँ से वो आके बोधि ट्री के पास में बैठते हैं और धरती माता से वादा करते हैं कि धरती माता, अब ज्ञान का प्राप्ति जब तक नहीं होगा ना, हम यहाँ से उठेंगे नहीं और कुछ खाना भी नहीं खाएंगे, कुछ पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसा बोलते हैं। और फाइनली इनको जब यहाँ महान ज्ञान का प्राप्ति हो पाता है तो यहाँ आइए, यहाँ देखिए, वहाँ यहाँ ऐसे आ जाइए ना, ऐसे आइए ना, कम आइए सर। वो देख रहे हैं सर, प्लीज़ साइड प्लीज़। हेलो सर। वो जो जानवर भूख प्यास है ना, ये सभी लोगों, ये निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, ये इनको डिस्टर्ब करते हैं। पर इन लोग जिसको महान ज्ञान का प्राप्ति हो जाए उसको क्या डिस्टर्ब करेगा, है ना। ये इन लोग नतमस्तक हो जाते हैं, बहुत करने के बाद फिर चले जाते हैं। बाद में मेरे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो यहाँ पे देख पाएंगे एक मंदिर है, ये मंदिर का नाम है अनिमेष लोचन। आप लोग को नहीं दिखाई दे पा रहा होगा, ये पेड़ से ढका है। ये मंदिर प्रेमदासा के द्वारा बनाया गया है, श्रीलंका के द्वारा। अनिमेष मतलब होता है विदाउट ब्लिंकिंग और लोचन मतलब होता है आँख। तो इनको पहले 6 ईयर मेडिटेशन किए ना, विदाउट फूड एंड वाटर डे एंड नाइट कंटिन्यूसली 6 ईयर मेडिटेशन बट नॉट गेट इनलाइटमेंट। तो यहाँ पे जब उनको इनलाइटमेंट हुआ ना, ज्ञान का प्राप्ति, तो ऐसे 7 दिन 7 रात बोधि ट्री को विदाउट ब्लिंकिंग, विदाउट फूड एंड वाटर डे एंड नाइट कंटिन्यूसली 7 दिन तक उनको देखते रहे, धन्यवाद दिए, क्योंकि महान ज्ञान का प्राप्ति हुआ था ना। अंडरस्टूड? कम जाता है, क्योंकि बिल्ड अब नहीं किया जाता है ना। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, अब तो जगह नहीं है। जैपनीज, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, कोरियन, रसियन, मैं भी 1-2 भाषा जानता हूँ, जैपनीज और जर्मन। Built by Samrat Ashok. You can see top 289 kg gold donated by Bhumipol, Thailand. हाँ, और टॉप में वो 8 फीट है गोल्ड का हाइट। ये मंदिर का हाइट 180 फीट। कलिंगा वार हुआ था ना। ये अशोका ने मंदिर बनवाया। अशोका का वाइफ तीर रक्षिता, जैन धर्म को। ये बोधि ट्री है सर,
अशोका का वाइफ तिरक्षिता जैन धर्म को मानते हैं ना, फर्स्ट टाइम इस बोधि ट्री को कट किया। जब पेड़ फिर से बड़ा होता है ना, तो उसका बेटा बेटी महेंद्र और संगमित्रा इस बोधि ट्री को श्रीलंका के अनुराधापुरम में प्लांट कर देते हैं। पेड़ फिर से बड़ा होता है, तो वेस्ट बंगाल का गवर्नर शशांक कट्टर हिंदू होता है, वो बोधि ट्री को फिर से कट कर देता है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1205 AD में इसको पूरा कर दिया था ना। तो ये 485 मनौती पूर्ण स्तूप है ना, ये सब टोटल ब्रोकन कर दिया था, इसको मिट्टी से ढक दिया। ये 600 साल तक मिट्टी के अंदर दबा रहा। लॉर्ड कनिंगम ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा ये टेम्पल को फिर से बनाया जाता है 7 साल में। फर्स्ट वीक में ज्ञान मिला ना, सेकंड वीक में वो धन्यवाद दिए, थर्ड वीक में वो चलते थे ना तो कमल आता था। मैं आपको दिखा दूंगा पूरी वीडियो आपकी बन जाएगी। तो 4 वीक में वो पंचशील का सिद्धांत दिए। यहाँ किसी का घर नहीं है ना, सभी को डेथ करना पड़ता है, सभी अपना अपना जिम्मेदारी है। बाद में आप इस तरह से बन जाएंगे, है ना। यहाँ सबको डेथ करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। 5वां सप्ताह जब यहाँ पे बैठे थे ना, तो 2 ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण किसको बोलेंगे? जो श्रेष्ठ रहेगा, ज्ञानी रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा उसको ना। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है, और कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। अगर मैं आपको नहीं बोलता यूनिट गाइड, आप लोग दोनों जब नहीं होते तो गाइड हम कैसे कर पाते हैं ना। कितना पढ़े हैं, क्या हमको जानकारी है, तो कर्म ही पूजा। यहाँ पे ऐसा है कि लोग हैं कि वो गंगा जी में स्नान करके आएंगे, बोलेंगे सारे पाप धुल गए। तो ऐसा नहीं है। बैड काम को छोड़ेंगे, खराब बुरी आदत को छोड़ेंगे, तब वो अच्छा काम होगा ना। महात्मा बुद्ध हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो ऐसे होना भी चाहिए। मेरा नाम संतोष मिश्रा है, पंडित जी हूँ, ब्राह्मण हूँ। पर जो रियल बात है यहाँ पे बताया जाता है, कोई मनुष्य महान नहीं होता है, कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। यहाँ पे है कि वो बुरे काम को छोड़ते नहीं हैं और बोलते हैं कि हमने वो मूर्ति पूजा करें। मान के चलिए सपोज दैट आप या ये भैया बहुत अच्छे हैं, तो 100 साल बाद ये डेथ कर गए, 200 साल बाद डेथ कर गए। मैं भी चेला हूँ, आप भी चेला हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। मैं इनका मूर्ति का पूजा करता है, आप इनके विचार व्यवहार को ऐसे करके, तो इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा। बट ये है ही नहीं तो हम पे कृपा कैसे कर पाएंगे? तो डेथ कर गए हैं। यही महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यहाँ पे कोई थी नहीं है, अच्छे से अपना कीजिए, उस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब 7 वीक यहाँ पे बैठे थे, 1 मिनट, जब 7 वीक यहाँ पे बैठे थे, तपूसा और वल्लिका नाम का 2 व्यापारी था, वो वर्मा का था, इधर से गुजर रहा था। तो यहाँ पे दिस इज़ ए बिग फॉरेस्ट दैट टाइम, और वेला फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जब वो रुके थे तो तपूसा वल्लिका वर्मा का जो व्यापारी था इधर से क्रॉस कर रहा था, तो स्केलेटन थे ना, एकदम पूरा हड्डी था ना। तो ऐसे देखता है तो हनी और राइस उनको ऑफ़र करता है खाने के लिए, तो वो खाते हैं। खाने के बाद अपना हेयर और नेल दे देते हैं वर्मा के व्यापारी को, तो वर्मा लेके चला जाता है। वर्मा का म्यूजियम पगोड़ा में रखा है, दांत श्रीलंका में रखा है, और वो अपने आप को समर्पित करता है। बोलता है फर्स्ट टाइम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, धर्म की शरण में आता हूँ। जब तक महात्मा बुद्ध इस जंगल में रहे, इस जंगल का नाम और बेला जंगल रहा। जब यहाँ से वाराणसी सारनाथ यूपी चले जाते हैं ना, तो यहाँ के जो भी थे वो बोलते हैं बुद्धा गया, बुद्धा गया। बुद्धा मीन्स होता है नॉलेज, ज्ञान। वो चला गया। उस टाइम के बाद ये फॉरेस्ट का नेम चेंज हो गया, बुद्धा गया हो गया। यहाँ पे सर दिस इज़ नॉट रियल प्लेस। मोचारिम 10 किलोमीटर, वहाँ पे 6ठा सप्ताह जब वो मेडिटेशन कर रहे थे ना, विदाउट फूड एंड वाटर, डे एंड नाइट कंटिन्यूसली मेडिटेशन, सो स्टार्टेड हैवी रेन, बहुत तेज कांधी पानी आ गया। दिस स्नेक ने मुचलिन दैट टाइम पाली लिपि, 2600 साल पहले का है ना। तो ये वर्मा के राजा के द्वारा क्रिएट किया गया है 1992 में। ये 20 फीट मिनिमम 15 फीट ऐसे ये डिप है। इसमें वो मांगुर मछली रहता है, कैटफिश। यहाँ पे मारा नहीं जाता है, खाना इनको दिया जाता है। यहाँ पे 150 के आसपास डॉग भी हैं। इन लोग डॉग बहुत अच्छे हैं,
इन लोग खाना के लिए यहाँ पे जो डॉग लोग हैं ना सर, इन लोग खाना के लिए यहाँ लड़ते नहीं हैं। बाकी वो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, वो लड़ते हैं ना खाना के लिए, यहाँ पे डॉग नहीं लड़ते हैं खाना के लिए। इन लोग बहुत लगता है मैं भी ज्ञानी हो गया है। सम्राट अशोक 100 फीट बट मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 85 फीट ब्रोकन। ओ ये टेम्पल को भी थी कर दिया था ना मिट्टी के अंदर। यहाँ पे ईस्ट की ओर बैठे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट की ओर ऐसे बैठे थे भूमि स्पर्श मुद्रा में ना, तो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ये वज्रासन है। ये टेम्पल 300 साल बाद बना और 2300 साल पुराना है ना, 2600 साल पहले ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो 300 ईयर बाद वो बना। यहीं पे इनलाइटमेंट हुआ था, ज्ञान का प्राप्ति। दिस इज ए बुद्धा फुटप्रिंट 2300 ईयर्स ओल्ड। ये 2013 में यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ ना, तो उससे यहाँ पे वो ब्रोकन हो गया है, तो ये 2300 साल पुराना है। यहाँ पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, इनलाइटमेंट, बोधि ट्री के नीचे। हाँ এইখানে দেখুন পশুদের তো এত সম্মান করা হয় যে আসন পেতে কুকুরটাকে বসিয়ে রেখেছে। তার মানে বুঝতে পারছেন যে কতটা সম্মান করা হচ্ছে এখানে। এই যে এই বুদ্ধদেবের মূর্তিটা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন চোখটা বন্ধ করে আছে, কিন্তু ভেতর থেকে দেখলে যেন মনে হবে যে তিনি তাকিয়ে আছেন। এইটাই হচ্ছে এখানকার বিশেষত্ব। पूरा होने पर स्तूपा बिल्ड होता था, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया ना, अब इसको सजाया जाता है, बनाया नहीं जाता। বানানো হয় না, এরকম ভাবেই সাজানো হয়। সবার মানব পূর্ণ হলে এখানে এরকম করে সাজায়, গোলাপ ফুলকে, গাঁদা ফুলকে জলের মধ্যে কত সুন্দর করে সাজিয়েছে। आराम से खड़े हो जाइए आप, ऐसे मेरे तरफ आराम से खड़े है ना। सुनना है, ओम साउंड निकलता है, 333 किलो वजन है, वर्मा तरफ से दान में आया है, बहुत अच्छा ओम साउंड। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट ब्लिंकिंग। धन्यवाद। এখন আমাদের মহাবোধি টেম্পল ভালো করে দর্শন হয়ে গেল গাইডের মাধ্যমে। এইটা হচ্ছে রামজনকী মন্দির, আর এর পাশেই আছে শ্রী জগন্নাথ মন্দির। তা রামজনকী মন্দিরে এবার আমরা যাচ্ছি। এটা হচ্ছে সেই রামজনকী মন্দির। এখানে রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের তিনজনের মূর্তি আছে। আর এই রামজনকী মন্দিরের পাশেই আছে শ্রী জগন্নাথ মন্দির। জগন্নাথ দেব, রাম, সুভদ্রা তিনজনা এখানে মূর্তি আছে। এই যেখানে পুজো হচ্ছে। আমরা এখন 80 ফুট বুদ্ধের স্ট্যাচু দেখতে এসেছি। ফুট বুদ্ধের স্ট্যাচুটি দর্শন হয়ে গেল। তা দর্শন হয়ে যাওয়ার পরে এবার আমরা সামনে আরেকটি মন্দির আছে, এই হচ্ছে সেই মন্দির।
এইটা হলো পালিউল নামদ্রোলিং টেম্পল। এই মন্দিরে আমরা এখন যাচ্ছি, ভেতরে প্রবেশ করব এবং প্রবেশ করার পরে দেখি তার সৌন্দর্যটা এবং কারুকার্য। দেখুন কত সুন্দর সেটাকে সাজানো। এখানে বুদ্ধদেব শান্তিতে ধ্যানে মগ্ন এবং খুব সুন্দর। খুব সুন্দরভাবে সাজানো এই টেম্পলটি। এখানে হাজারের বেশি বৌদ্ধ মূর্তি দিয়ে এই টেম্পলটি সাজানো। এই যা এই যে ভেতরে বৌদ্ধদেবের মূর্তি, এরকম হাজারেরও বেশি অসংখ্য দিয়ে এই মূর্তিগুলি দিয়েই এই মন্দিরটি সাজানো। এইদিকে বুদ্ধদেব দেখুন তাকিয়ে আছে সামনে, আর ওইদিকে মেডিটেশনে মগ্ন। আমাদের এই মন্দিরটা দর্শন হয়ে গেল, তাই এবারে দেখি নেক্সট মন্দিরে যাচ্ছি দর্শন করতে। চলুন। আমরা এখন দাইজোকিও বুদ্ধিস্ট টেম্পলে এসেছি। তা এই মন্দিরটি স্থাপন হয়েছিল 13ই ফেব্রুয়ারি 1983 সালে। এই দেখুন প্ল্যাকেটে লেখা আছে। অনেকগুলো সিঁড়ি পার হয়ে আমাদের এই জাপানিজ টেম্পলের প্রবেশ পথ। জাপানিজ টেম্পল বা দাইজোকিও যাই বলবেন সেটাই। বুদ্ধদেব শান্তিতে মেডিটেশন করছেন। খুব সুন্দর একটা শান্ত স্নিগ্ধ জায়গা। এই দাইজোকিও টেম্পলের ঠিক পাশেই আছে কর্মা হারজয়া চোখরলিং কাগুপায়া বুদ্ধিস্ট একটা মনেস্ট্রি। এটা হচ্ছে পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে এটাকে কর্মা টেম্পল বলেও আপনারা বলতে পারেন, যে এটা একটা কর্মা টেম্পল। মর্নিংয়ে 7টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত, আবার আপনার খুলবে হচ্ছে 2টো থেকে 6টা পর্যন্ত। তা দেখুন আমরা ঠিক বেরিয়েছি, আর তারপরে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তা সুতরাং আপনারা যদি সকালে আসেন তাহলে অবশ্যই যেন 12টার মধ্যে আসবেন, এবং যদি বিকালে আসেন তাহলে যেন 2টো থেকে 6টার মধ্যে আসবেন, তারপর কিন্তু মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। তা এইটা হলো যে জাপানিজ টেম্পল। এইটা যে মূর্তিটা তৈরি সেটা জাপান থেকে তৈরি। আর এই মূর্তিটার যে পাথরগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে সব রকমের যে পাথরগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, সব তো ধরুন এখানে মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়, তা যে পাথরগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেই পাথরগুলো সব একদম সাদা একদম। সেই জন্য এটার নাম হোয়াইট টেম্পল বা জাপানিজ টেম্পল। রবিবার আর বুধবার বন্ধ, সেই জন্য আমাদের আজকে ঢুকতে পারা গেল না। আজকে যেহেতু রবিবার 5 জানুয়ারি, তাই আজকে আমরা ঢুকতে পারলাম না। আবার পরে আমরা বুদ্ধগয়াতে হোয়াইট টেম্পল দেখে আমরা এই ফুজিয়া গ্রিন বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সেই রেস্টুরেন্টে আমরা খাওয়ার জন্য লাঞ্চ করার জন্য ঢুকছি। তা রেস্টুরেন্টটা দেখুন খুবই ভালো। এই যে इन्हीं भैया বসে আছেন। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार। आपका यहाँ पर आने के लिए जो जो मेनू है वहाँ पर सब कुछ मिलता है क्या? नाश्ता वगैरह लंच सब कुछ यहाँ पर सर ब्रेकफास्ट हो जाएगा, मेन कोर्स में हो जाएगा। मेनू वेज है, नॉर्मल है, और जो दाल का जो भी खाना है वो सब अवेलेबल है।
और मैनेजर है ये अपना तो है, 3 वो यहाँ पर हैं, म्यूनसिपल मैनेजर मेरा 3 वो हम लोग हैं। ठीक है, ठीक। आइए बढ़िया से अति कीजिए। अच्छा वेलकम नए साल का, बहुत अच्छा रहेगा। এই দেখুন রেস্টুরেন্টটা খুবই একটি ভালো সাজানো গোছানো। এইটা হচ্ছে ফুজিয়া রেস্টুরেন্ট। এই ফুজিয়া রেস্টুরেন্টের গ্রিন কার্ডটি খুলে আমরা এইখানে বিভিন্ন রকমের খাবারও পাওয়া যায়। যদি ব্রেকফাস্ট কেউ করেন ভাবে সেটাও পাবেন। বিভিন্ন দেখুন দাম বিভিন্ন রকমের আছে, 40 টাকা 50 টাকা, যে যেরকম রেঞ্জে খাবেন, এবং খাবারগুলি খুবই ভালো। যে আমাদের খাবারটা নেওয়া হয়েছে, যে কচুরি নেওয়া হয়েছে, আর তার সঙ্গে আছে হচ্ছে মটর পনির, আর তার সঙ্গে আছে আমাদের ফ্রায়েড রাইস। দেখে দেখুন ভালোই লাগছে। আজ আপনাদের রেসিপি দেখানো বন্ধুরা, আজকে আমরা লাঞ্চ করতে এসেছি একটা রেস্টুরেন্টে। দেখি টেস্ট করে কীরকম টেস্ট। টেস্ট কিন্তু একদম খুব ভালো, দারুণ টেস্ট আছে। আপনারা যদি আসেন অবশ্যই আসবেন, টেস্ট খুব ভালো। আর মাশরুম চিলিটা এখনও তৈরি হয়নি, ওইটা তৈরি হচ্ছে, আসুক ওইটাও টেস্ট করে দেখছি। এই যে দেখুন মাশরুম চিল্লিটা এসেছে। মাশরুম চিল্লিটা আমরা সবাই নিয়েছি, তা খেতে খুব ভালো মাশরুম চিলিটা। আমাদের দুপুরে লাঞ্চ করে নিয়ে এইখানে এসেছি সীতাকুণ্ড ধারে। আপনারা হয়তো জানেন যে ফল্গু নদীর যে ইতিহাসটা, সেই ইতিহাসটা আমি আজকে আর বলছি না, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আমি শ্রীকান্ত, আমি শর্মিষ্ঠা। আমাদের চ্যানেল দেখছেন মমস রেসিপি অ্যান্ড ট্রিপ। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন চ্যানেল, এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন।